Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de français. Exprimer un choix dans différentes situations, langue et communication. On va commencer. Séquence 1. Concevoir la une d'un journal scolaire. Langue, communication. Exprimer un choix dans différentes situations. Karim, j'ai beaucoup apprécié l'idée de participer à l'élaboration du journal scolaire. J'adore écrire des articles. Sana, moi aussi. Au moins, on va apprendre à faire quelque chose d'utile. Moi, je préfère le journal électronique. C'est plus motivant de travailler avec un logiciel. Karim, moi, j'aime plutôt le journal en papier. Le professeur nous a promis de consacrer une séance à la négociation du projet. Et alors, on pourrait exprimer nos choix. Sana, c'est génial. J'espère que tout le monde sera satisfait. فاللي غادي نفهمو انه عندنا هنايا حوار ما بين كريم وسناء. علاش هذا الحوار؟ كريم تيقول لسناء اني اقدر حقا الفكره ديال المشاركه في تطوير جريده المدرسيه وانا احب كتابه المقالات. سناء انا ايضا على الاقل سوف نتعلم كيف نفعل شيئا مفيد. لكنني أفضل المجلة الإلكترونية فالعمل مع البرنامج محفز كثيرا. يعني موتيفون، يعني العمل على البرنامج محفز كثيرا. غادي نشوفوا كريم شنو قال. كريم انا احب الجريده الورقيه، يعني هو يحبذ انه يخدم على لو جورنال اون بابيي. وقال بأن لو بروفيسور الأستاذ وعدهم بتخصيص جلسة للتفاوض على المشروع وبما في ذلك التعبير على الخيارات. فنشوف سناء كذلك. سناء إنه رائع أتمنى أن يكون الجميع راضيين. Tita, je relève les paramètres de la situation de communication. نستخرجوا العناصر ديال الأسلوب الحواري اللي عندنا اللي شفنا سابقا. Qui parle? Karim. À qui? Sana. De quoi? Choix de journal entre celui en papier et le journal électronique. Acte de parole. C'est une conversation qui est informative, qui donne le choix. Moyen langagier. Utiliser les expressions du conjonction. Moyen langagier, utiliser les expressions du conjonction. Dans le tableau suivant, je classe les moyens utilisés pour exprimer un choix. يعني في هذا الجدول هذا غادي نرتبوا الوسائل اللي عندنا من أجل إبداء الرأي، يعني pour exprimer un choix، من أجل إبداء الرأي. فعندنا في هذا الجدول 3 ديال الخانات. الأولى ديال لي فيرب الأفعال، الثانية ديال لي زيكسبرسيون العبارات، والثالثة ديال لي كونجونكسيون اللي هما كيف ما تعرفوا مي او دونك اورنيكار. تنجمعوا في هذه الكلمة مي او دونك اورنيكار. ولكن هنايا إلا هبطنا لجو روتيان غادي نلقاو وسائل اخرين اللي غادي تعتمدوهم في اكثر من غير هاد لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. فغادي نشوفوا اولا لي فيرب اللي عندنا اللي تنستعملوا بهم باش نبديو الراي ديالنا. فمني قرينا النص وجدنا ان لي فيرب اللي عندنا هما اولا لقينا جي بوكو ابريسيي. عندنا حتى هذا الفيرب هذا ابريسيي l'idée de participer l'élaboration du journal scolaire. J'adore يعني le verbe adorer. D'écrire des articles. عندنا سنة moi aussi. Au moins on va apprendre à faire quelque chose d'utile, mais je préfère le verbe préférer. كذلك عندنا c'est plus motivant de travailler avec un logiciel. Moi j'aime يعني le verbe aimer. Plutôt le journal en papier. Le professeur nous promet de consacrer une séance à la négociation de projet, et alors on pourrait exprimer nos choix. وغادي نشوفوا ثاني عندنا من غير aimer عندنا القينا يعني apprécier, adorer, préférer و aimer. وصلنا دابا لربعه ديال لي فيرب اللي وجدنا هما اللي كلاسيتهم دابا في لو تابلو ديالنا. عندنا adorer, préférer, aimer ou apprécier.
غادي نشوفوا لي زيكسبرسيون العبارات اللي تيدلوا لينا على ابداء الراي. فغادي نشوفوا هنايا كاينين جوج. سي بلو موتيفون، يعني هذا انه جد محفز. سي بلو موتيفون. وكذلك عندنا جيم بلوتو. هادو هما جوج العبارات اللي عندنا اللي تندخلوهم في لي زيكسبرسيون اللي عندنا، عبارات داله على ابداء الراي. بالنسبه لي كونجونكسيون اللي عندنا هنايا فقط وجدنا وحده، ما كاينينش بزاف، يعني كاينه غير وحده فقط لا غير. عندنا هنايا مي، جو بريفير. عندنا مي كيف ما سبق قلت لكم ان لي كونجونكسيون داخلين فيهم مي او دونك اورني كار. عندنا هاد مي فقط اللي وجدنا هنايا. وغادي نشوفوا باقي الجدول. فهذا كان هذا هو طريقه باش ملأنا الجدول ديالنا. عندنا الفيرب ادوري، بريفيري، ايمي، ابريسيي. لي زيكسبرسيون عندنا بلو موتيفون، عندنا جيم بلوتو، عندنا اكسبريمي لو شوا. ممكن اننا ندخلوها كذلك اكسبريمي لو شوا. لي كونجونكسيون عندنا مي. غادي ندوزو باش نشوفو جو روتيان. جو روتيان pour exprimer un choix on peut utiliser. باش غادي نديو الرأي ديالنا ممكن لينا اننا نستعملو دي فيرب كوم عندنا préférer, préférer, choisir, opter pour, être pour, ou des expressions comme ولا تنستعملو عوض تنستعملو فيربات افعال تنستعملو عبارات. مثال cela me convient, cela me plaît, cela m'attire, je fais le choix de. اما تنستعملو افعال ولا تنستعملو عبارات. عطونا الامثله. ولا دي كونجونكسيون ou bien soit ou soit. ف pour rejeter un choix يعني باش غادي نرفضوا واحد الرأي هكا غادي نغوفيزيوه. يعني شنو تنستعملو ني je ne bois ni café ni thé. يعني ما تنشرب لا قهوه لا اتاي. ما غادي نمشي لا لكازا ولا الرباط. je ne voyage ni à Casa ni à Rabat. يعني ما غادي نمشي لا لهنا ولا لهنا. فبالنسبه لي زيكسبرسيون اللي ابداء الراي وتيكونوا بالقبول عندنا لي فيرب الامثله préférer, choisir, opter pour, être pour. ولا تيكون بالعبارات. مثال cela me convient, cela me plaît, cela m'attire, je fais le choix de. ولا تنستعملوا كذلك دي كونجونكسيون. عطونا المثال ديال او بيان تنستعملوا سوا وتكون كذلك دو سوا تنستعملوهم تيكونوا في نفس الكلمه. pour rejeter un choix يعني باش نرفضوا واحد الرأي تنستعملوا on emploie ni كيف ما قلت لكم. يعني تنستعملوها بحال ما غادي ناكل لا هادي ولا هادي، ما غادي نسافر لهنا ولا هنا. فتنتمنى انكم تفهموا جو روتيان وتبقاو تستعملوا هاد العبارات هادو ديال لي فيرب préférer, choisir, aimer, كذلك j'adore. هادو كلهم دي فيرب adorer ولا préférer ولا aimer ولا apprécier كلهم افعال اللي تنبداو بهم الراي ديالنا. وكذلك خصكم تاخذوا هاد لي زيكسبرسيون ديال cela me convient, cela me plaît, cela m'attire, je fais le choix de. فهاد العبارات يعني تتخاد تغرنا عن القلب باش تبقاو تستعملوها في هكا في الكومونيكاسيون ديالكم. Je m'exerce. Je souligne les moyens utilisés pour exprimer un choix. وسطروا على الكلمات ولا الوسائل التي تساعدنا في إبداء الرأي اللي هي تتبدل لنا الرأي ديالنا. تيتا vous préférez travailler seul ou en groupe. تفضل الاشتغال وحدك ولا مع المجموعة. Je préfère travailler seul. أفضل الاشتغال بمفردي. فبريفيري عندنا هنايا verb le verbe préférer وكذلك عندنا او هذه كونجونكسيون عندنا هنايا verb يعني des moyens pour exprimer un choix. عندنا كذلك je préfère souligner préfère. Moi j'aime mieux travailler en groupe, c'est plus enrichissant. فعندنا plus enrichissant عبارة وكذلك عندنا j'aime mieux. فسouligner هاد لي دو مو. Petite B, allez-vous participer aux activités parascolaires cette année? Oui, le théâtre me plaît. Me plaît, souligner. Moi, je vais choisir l'atelier de peinture. Le dimanche, que comptes-tu faire? Jouer un match ou lire un roman? Ou conjonction. Bien sûr, je vais jouer un match. Le foot est mon sport préféré.
préférer le verbe préfère. يعني هنايا هذا هو الوسيله باش جبدنا الرأي ديالنا. فغادي نفوتو لبتيت بي. Grand B. J'exprime mon choix à partir des propositions suivantes en diversifiant les expressions. Petit A. Participer à une excursion organisée par ton collège. Regarder la télé. Je préfère participer aux activités de mon collège et le kalima de regarder la télé. Petite B. Lire une pièce de théâtre ou bien un roman. J'aime bien lire une pièce de théâtre qu'un roman. Petit C. Participer à un concours en dictée, en musique, en sport. J'ai choisi cette année de participer à un concours de dictée au lieu de participer au concours de musique et de sport. Je répète, j'ai choisi cette année de participer à un concours de dictée au lieu de participer au concours de musique et de sport. C. Je complète les énoncés ci-dessous par les verbes suivants. Choisir, préférer, aimer mieux, apprécier. Petit A. Certaines personnes aiment mieux le monde virtuel que le monde réel. Je répète, certaines personnes aiment mieux le monde virtuel que le monde réel. Petit B. Mes camarades et moi ne préférons d'être des rédacteurs. Mes camarades et moi ne préférons d'être des rédacteurs. Toutes les matières sont bonnes, mais j'apprécie beaucoup les langues. Toutes les matières sont bonnes, mais j'apprécie beaucoup les langues. J'ai déjà choisi mon projet de classe. J'ai déjà choisi mon projet de classe. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.